Good morning and Assalamu alaikum class 4. I hope you all are doing well and learning at homes. I am your SST teacher Aruj Yunus. As you all know, in our previous video lecture we started our new unit 4, government, the way we govern ourselves. As you all know, we are citizens of Pakistan. हम पाकिस्तान के शहरी हैं. गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट का मतलब होता है हुकूमत. और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में हर 5 साल बाद इलेक्शंस कराए जाते हैं जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिलेक्ट किया जाता है एज अ लीडर. और जब उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो एक अकेला बंदा तो पूरा पाकिस्तान रन नहीं कर सकता ना. उसके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग and discuss more about government. Today our topic is provincial and federal government. Provincial and federal government. If the area of the country is vast, the language, resources of production and the way of living of its people are different. अब आपको पता है कि मुल्क जो है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना. पाकिस्तान मुल्क जो है वो भी बहुत बड़ा है. डिफरेंट रिसोर्सेज हैं वहाँ पर. इसके अलावा लोगों के रहने के तरीके डिफरेंट हैं, लोग डिफरेंट है यहाँ के. देयरफॉर अ सिंगल गवर्नमेंट कैन नॉट प्रॉपरली मैनेज द डिसिप्लिन. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक अकेली हुकूमत जो है वो पूरा मुल्क मैनेज नहीं कर सकती, संभाल नहीं सकती. अगर आपको एक स्कूल की एग्जांपल दी जाए, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर होते हैं, इंचार्जेस होते हैं, टीचर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो मिलकर स्कूल को रन करते हैं. इसी तरह से एक मुल्क को रन करने के लिए भी डिफरेंट मैनेजमेंट्स की जाती हैं. इन सच सर्कमस्टांसेस वन सेंट्रल एंड सेवरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर एस्टैब्लिश्ड. उसके लिए एक सेंट्रल और कई प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी सूबाई हुकूमतें जो हैं वो बनाई जाती हैं. सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड फेडरेशन. इस सिस्टम को कहते हैं फेडरेशन. इन पाकिस्तान देयर इज़ अ फेडरल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब पाकिस्तान में भी फेडरल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी इस तरह की हुकूमत बनाई गई है. देयर इज़ 1 फेडरल एंड 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. एक फेडरल गवर्नमेंट होती है और 4 सूबाई हुकूमतें होती हैं. वो पता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे हैं और हर सूबे में अलग हुकूमत बनाई जाती है. Under the Constitution of 1973, governing powers have been distributed among federal and provincial governments. जो 1973 का आइन था उसके मुताबिक जो हुकूमत की पावर्स थी वो डिस्ट्रीब्यूट की गई, तकसीम की गई फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में. अब हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हुकूमत अकेली नहीं चल सकती, उसके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसके डिफरेंट वर्कर्स होते हैं, डिफरेंट हुकूमतें बनाई जाती हैं. जैसे सूबाई हुकूमत हो गई और फेडरल गवर्नमेंट हो गई. अब हम उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ 3 इंस्टीट्यूशंस. अब जो हमारे पास सूबाई हुकूमत होती है उसके 3 इंस्टीट्यूट होते हैं, 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं. द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. आज हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. द लेजिस्लेचर फ्रेम्स लॉज. अब लेजिस्लेचर क्या है? यहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं. आपको पता है हर जगह पे रहने के कुछ असूल होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं. अगर आप स्कूल जाते हैं, घर में होते हैं तो हर जगह के कुछ रूल्स होते हैं. इसी तरह से किसी भी कंट्री में रहने के लिए कुछ असूल, कुछ कवानीन बनाए जाते हैं. द एग्जीक्यूटिव enforces laws while the judiciary provides justice in accordance with laws. The detail of these institutions is given below. अब जो एग्जीक्यूटिव है वो उन कवानीन को फॉलो करवाता है, जैसे हमारी पुलिस है, फ़ौज है, एक्सेट्रा. और जो जुडिशरी है यानी वो हमें इंसाफ प्रोवाइड करते हैं. हमारी पुलिस आ गई, उसमें हमारे लॉयर्स आ गए, हमारे जज आ गए. लेट अस डिस्कस लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर प्रोविंशियल असेंबली. अब ये एक असेंबली होती है, यहाँ पर सब पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स जो है मिलकर कवानीन जो है, लॉज जो है वो बनाते हैं. A provincial assembly which is elected by people does legislation in a province. To be a member of provincial assembly, the minimum age is 25 years
اب آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے آپ کی جو ایج ہے وہ کم از کم 25 سال کی ہونی چاہیے۔ اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر رن دا افیئرز اینڈ دا بزنس آف اسمبلی۔ اب اس اسمبلی میں ایک اسپیکر سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے نیچے انڈر جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے جو اسمبلی کے ساری بھاگ دوڑ کو دیکھتا ہے۔ دے آر الیکٹڈ بائی دا ممبرز آف اسمبلی۔ اب جو اسمبلی کے ممبرز ہیں یعنی کہ پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں، اس ووٹ کے ذریعے اسپیکرز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے اگر ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ اجلاس ہو رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا، آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ اچھے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں لیجسلیچر، جہاں پر سارے پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک اسپیکر ہوتا ہے جو بول رہا ہوتا ہے اور باری باری سب کو بولنے کا موقع دیتا ہے۔ دیر آر 371 سیٹس ان پروونشل اسمبلی آف پنجاب۔ اب پنجاب کی جو پروونشل اسمبلی ہے، صوبائی حکومت ہے، اس میں 371 سیٹس ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے 371 ورکرز جو ہیں سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ آؤٹ آف دیز 297 ریپرزینٹیٹیوز آر الیکٹڈ ان جنرل الیکشنز، ریمیننگ 66 سیٹس آر ریزروڈ فار وومین وائل 8 سیٹس آر فار مائنورٹیز۔ اور یہ جو سیٹس ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں میں ڈیوائڈ کی جاتی ہیں، جیسے کہ 66 سیٹس جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ دا پروونشل اسمبلی از الیکٹڈ فار 5 ایئرز۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر صوبائی حکومت جو ہے 5 سال کے لیے سلیکٹ کی جاتی ہے اور 5 سال بعد پھر الیکشنز ہوتے ہیں۔ دا پروونشل اسمبلی فریمز لاز، اپرووز بجٹ اینڈ امپوزز ٹیکسز ان دا پروونس۔ لاہور از دا پروونشل کیپٹل آف پنجاب۔ اب اس میں ڈفرینٹ طرح کے لاز، قوانین بنائے جاتے ہیں، بجٹ دیکھا جاتا ہے، ٹیکسز کتنے لگائے جانے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں۔ لاہور جو ہے وہ پنجاب کا پروونشل کیپٹل ہے، یعنی کہ یہاں پہ اسمبلی ہے جہاں پہ تمام اجلاس جو ہیں وہ کنڈکٹ کرائے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پروونشل اسمبلی پنجاب لاہور، یہ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ لاز بنائے جاتے ہیں پنجاب کے، اس کو لیجسلیچر کہتے ہیں۔ I wish it is clear to you all. You are all understanding my words very well. Very easy topics and very interesting as well. Now my dear students, in next video lectures we will discuss more about it. Till then, take care of yourselves. Please read it out and Allah Hafiz.